سيدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم بدليل وفاة سيدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يمتوما مغوي بلغ المكاسدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم dekorende rakombo wenzuani dewe korende rakombo we masiwa korende mama korende rakombo wenzuani dewe korende rakombo we masiwa دليل وفاة سيدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم تمامغوي بلغ المكاسدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم على فول jeshi la Komori na la limembatse na mashimbi wa huyo wanasi no ambao na wende waloweze fi bapwere yemstiri mambo kabo ambao na wende walimembatse na mashimbi wa huyo wanasi no ambao na wende waloweze fi bapwere yemstiri mambo lelo idalil wafat sidana faghfir لنا ما مضى يا وسيع الكرم تمامغوي بلغ المكاسدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Waangalizi watukufu wa hii Komoro Actualite usiku leo rihundu bahati ya ukadasina Mwananyasi Ahmed Bonaid porte-parole wa hii Conseil National de la Résistance Appel de Marseille kabla ya unjia harmoya la masuala ya hatu na Mwananyasi Ahmed Bonaid narjumnika dakika ili ya laulie wala wanduka ungwadunga au mpango wa hatunu nuwajoka ujawaridunge emakati ya jao na Mwananyasi Ahmed Bonaid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mwana makasimu mtangazaji jumla wa hii Komoro Actualite. Shukran na baraka na unono hairi na unono ikaungarombea wa Komoro na ushukuria ze juhudi za hele da hojitukufu la hanyulilu au le mikontika au zihada siza mwedesa usoni matangazo ya hanyu zonongo muhimu zonongo ikaonge bidio wanada mwoti pia hawahu hawatiti hawashi hawaume wanada mwado shukuria ukaya wanu vatine matangazo ya hanyu vatine ze juhudi za hanyu yabo kamtu yanshi afikira mabugo diriki yabo sambaje mtukufu haukaya matangazo yanunga benuwa ndongo njema zinji ngabenuwa bizinji ngabenuwa namna ya modosoni ngabenuwa namna ya hezi jirio zendo dingoni nafikiri hama mtukufu atarjoka do hadisi yabo yode mada hadani abidi nsoshkuria wananyuho tipi ya waheze media loko za henti ya hatu nanda so za henti ya hatu kikao ujo wakati ndo hadisi nao nge ngamshukurio na busha marhaba kotori kubalia monti si madamana au hodamana wa hangwa Conseil National de la Résistance ya Appel de Marseille ya mikonti ya hatu kadjer kwenye mahadisi ya mikonti ya hatu vazima. Shukran kuyenda mno halisi nano wandika ngo udingoni mwami no lazima wa hatu mwedo na boshia marhaba mwedo na shukuria nafikiri wakati na unu wangu ridungo na urishilia. Okay, marhaba menji Mwananyasi Ahmed Bonaid. Adani la mwando rakanzari musicieni. Naam. Et Conseil National de la Transition et Shinusha Mahindri. De la Résistance. De la Résistance. Et Shinusha Mahindri. Vanu zehadafu zahisha mashanyu shinu hindri. E vanu nushizalwa li. E zehadafu ikaunga mzilindao ne mavuna mlindao harmusha mashanyu shinu
ndongo hindi na Mwananyasi Ahmed mwana ba Kasim naam ramba ukaya conseil ani msibitisho wa mrekebisho naam wa hujumlifu wa henzi Conseil national de la résistance mwana Kasim naam après karamba Conseil national de la résistance ani uhusu ombiru waranzinge deja wakati lonunga sina mahamengo mine takdiran na boharwe mahamengo mine sha wari yabanga joringa kumena mitano wenda kumena mfukare minane regional union va aranzi 2002 en 99 ujaba au 98 ujaba ya bore ndo jimli sana tusamba takdiran yo maha kumena minane ensingio harma zangu ko Allahu wala wa rasuli heshinga zija ndio harma crise d'embargo ikao iyo kejala bonzo huja shani ikraye na ni wanunda si walohondani ikao wanunda wala wao rawa umera washe au ka ketukirike wanome kume madhamana wa hensi ambao wandu wa siasa watiao tabu armenti hatu ya kula shaka finenge uliho de zeta muzaranzi numa mengumi na mitano uliho de zeta muzajihunda ranzinge ngasi na mahakume na mitano uliho de zeta muzajihunda ranzi 2018 2016 azali anjia wa navaha harmum na panza wa navaha yatia mibina jana na kume na tamu jana na kume itongeza fikra zende na ubuha na ukansi na uhadisi clandestinement wanua hadisi hawaidi wararu mena mshe dhamana uno na akli na swibra na imani ani na mipango ya urekebisha namne kao vakeu hani hada siza uka wanadamu wajue vision ya hezeno ndo ikaudo yafanya anazi 98 ujanda baha nizala demu richi hodari ribwi matso ne mashishio ari gabili wa imro hindi zinto abia hindi mbi avotewa ha vote zamba zika votewa ho jumlifu wa hemasiwa 2016 ya junda no kaya kufanya investiture bengo za votizi hibo harenge zihibo harenge kaja vote wa normal donc rija ukaya hajaru ditena hazalisa mdina wa 2018-19 ambao wafanya mipango mirajina yofanya reform ya uchangiza institutions zontipia rezaye cour supreme razila zahe maeli watu nadala wa palais du peuple maeli madepite wa hezi si wazozi rao ambao ka maonga mbadilisho mwanzo lifanya reform ya kufanya preambule ya utianzia ni fanya statut ya asizi na contrôle na mipango hani ya horizon ya 2030 kao karjelewa wala landa bingolo davi hajunrunge harma clemodet ani wanu ma mekanisien wanu wa hezomboza zuma mtukufu Kasimu wanu orumia ndongo ya aina akle ngabo clepip ngabo clemolet ngabo pince ngabo tournevis ngabo cruciforme basi hajunru harma za klezozo tipia katina nzima ya jwa ya irumia ya adapte harma la mécanisme pratique ya nzo yendese strategiquement ya hapo sha ngarsingo yenshi daraja ya ndongo za ufujari na ndongo za nrabo za hanifi zana mnavo konga rojo haboka d'où viennent les origines d'Azali, comment est l'origine de l'arbre généalogique d'Azali, d'où vient-il ewa fubi itongeza rumbu omkonsi randi 2018 ya omkonsi wa Conseil national de la résistance Maraba Kassem nafikiria mati jaribisha marhaba donc Karel Leandro donc omkonsi wa hanyu wa he Conseil national de la résistance uza loi 2018 ouais suite ya he kula mrwario sharia wa Rais Azali unumwano wa hanyu nezi ya Colonel Azali ngona mnachi est-ce que ununa mwano kana ngamwana hunu Faransa haunu mwano ikao ngamwanao hunu Faransa no masiwani ebanu nganyina mamambro walo hunu Faransa bahi nganyina mamambro hanyu ma representant hanyu walo masiwani umwano ngona mnachi haudiri ki mwana mtukufu Kasimo ngambusho marahaba wa jalisu alelo namna hiyo kanya ibanu ompangwa ile chama la Conseil national de la résistance mukapanga ngabilize nongoza hizi timbi azalia fanya one vision ikaodoma yankulia myo nao ila rythme yendi sawa yenti mfikiri mfanyeje evanganya na wandu walohula nganya na wandu walohula au mfikiri ani zenongo zijihundu et déclenchement ya ouverture ya appel de Marseille il va jeba zali shirani appel de Paris appel de Nice
appel de Lyon, appel de la Réunion à l'océan Indien. Là, il a appelé Djiounda au Sénégal. Bon, il y a le Moyen-Orient, il y a le Golfe, il y a les pays riverains, il y a Ukani, Gassina Tanzanie, Zanzibar, Madagascar, Malapia Gassina Nanda, Mwenshi, Wakazi Watu, Wenshui. Donc, basi, jaribisho ni kuonesha ukaya abodo bandu bakao jabazali shihade no mjivurizo wa le 24 mars la umra lo hitso wa mutu na Faisal na Urdan na Salim. Donc le déclenchement il a wabala na kabla haweshi les amnatere kabla ya mois de mars wala ija ihunde ndokaya babirana mirongozi wahone sa ukangila dimuo wafanyishe na marche ikawa na marche wala hazali shihana ni wandu wahe parti jua ikawa amjohone sa ukam même daba hao sumpara mwananyasi mbusu wafanya na marche wa 6 personnes shawbali ya drapeau ya symbole ya hejua wakaharmanzia mwonzi ya mwao karmbieri alafu wajuhundu wafanya utukivu na honesa zinatamu ikaudu za kahenda za juhunde zihona nola president wa hao nola leader politique wa hao na nola mesdames de l'assemblée yenge kwezi mtukufu abatika zaro honeseho kaya ranzishe tendo sha mutu shirende ha zankana zwahiri midi 1h 13h 14h 15h wandwala watola zero ho na nada muonaja waviri ranzi dahula maison d'arrêt ya Moroni wasebo parquet ya he rond-point ya he bank uja dar sanda migration wana warengenzi ya hadu jaila uhe ata volovolo na imo ata wasuli kandani zilazira ndi hondo wakabula mijini hulaze tujini wakensi huima omi reni hulando angalie za kaujiri trop c'est trop zijiri nziro zi wone sa ukano utukivu tine namna hiyo donc abo unadhamana wahatu ikaono rejunda wabadima naye akawaji ya pare wanangi wahu na watiti rawahule rawakaribu ritsanganyihe hwenda hwadisa ramenge bidio rende place d'ex arende randise de gaula mando lahe appel de Marseille. Donc appel de Marseille fanshi itungi haya njia nziani tubwa mikonzi babujilio ngwaja iliani sisi ngarishukuru yao wakazi na ngobo zandisiwa shawana nyasi wa Paris ramadwayan politicien ramakadre rawandika wasumura wasusoma rawashera waume zono shahidi wonoye presidente doyen ulovan armoya appel de Paris umama hatu sharifa yala mjini Salimani Tsandaya humono humshahidia mtujua uka 15 jours ngazija kuja 15 jours chondo wakaenda kwa ambassade wajundu wona donc ila shukran ko vala johanze kenga bwazaze kume wajundra wona oskila bala shangonde habala wae cheno wana wala warandaru wawo kume donc ila shukura na himda boko nzaze wala bala zino yafanya hafanya fundo la itikadi shangone sa ukafanya ndongo za shida wando mejana hadungu mabani hangu kume na wananyuho wata ye hakawa yeche hende bala hemi harongoa Mungu hamtukuza anekanga bo wandu bokwe kaho sonire nda wo gozi biyo iharo habanu basi nguna jeli mrujenda bana hahuye siherenge ukode ni magozibi yakazi mdazi ola mdai ewa marhaba yabo Carlo Zarelewe na jawasa wa jubidu akazwa midai mwananyasi Ahmed Bwanaidi dokanani inu mouvement hanyu naam zila bazi zazo ngizo hunu Faransa naam donc rahaka mtina wandu ikangwa mrepresente ni hula masiwani katele wandu yala maelezo ya donc nganyinaze mouvement ikao donc ye mouvement randida hunu naam na razidi makati yayo naam rekaenda place d'Aix naam na étude mbali na mbali zitsuchashi rakazifanya clandestinement à l'ombre parce que haina mruanzo ya wanekodu au haina mruanzo ya wane mkonsi wa usingania fanye ndongo jema za uhuyi wandu wa loda hon au mjini au mkabala region au yeti kamili ungibido mru unona mkonsi wa akli na subira ya ufikiri ndongo njema na shabaha njema batine shabaha na fikira njema na vision njema na ulolea husoni rendao nezijo kahuja apre yabo womdu sofanya mswala ta donc ngajina wandu rahula ngajina wandu gasine vision wandu wafikirio rafikiri uka wandu wanu ibidi wa mrulo banda majila domo na weulo majoma dimani na ulo washiliti kudi ani au ulo banku au ulo budi ngebidio namna kadha uhekensi ya strategy fulani hawadisi unaona nyuo hawadisi namna ikaonge jotosha arijua maulure
juanga ranzori duseshe ba ushin garjoshi jusana mnaje marhaba siba ya bani continue ikado anda damu usawa jua hoka wi linuga angalia ngone mnekombe boyi wainge sawa nezo mboza hozini wazibali ya ujavano kao zinti za hangu mimi abedi zo za hangu mimi wa Komoro shangizo na dhamana ngizo ni mwana yasi ngizo ni mwana hau Kasim ngizo ni mduma hau Kasim ngizo ni mwana shwa Kasim donc yabo ilogari kabana gari la jenda la tilo mafura watina mwe nganzo udirikiwa manaru nyazo mbozini van rongo mina van bilateral unuse masuala nujibu na maana hizo mbuzi za hangu sha gazinirumishi hao hajaizia ya maana ya wa Komoro she mwenyendo euzirumiondo mtukufu Kasim lazima ne Komoro actualité evengi ikarambauka Conseil national de la résistance ilo misali ilo gari hilo litungia Marseille halafu hao hesheleziza jana tukarwa mimi mwananyu muda juu television naam shasi mjaribisha hakanu sasa swala la mzee wa watu mzee militaire bon mzee wa watu joaze kao rudunga na sinao mais hadi hanabiaho kaye de zomana waho hamabiaho kara mwabiaho kabo yede zomana wahe conseil ayi wahe mkonti wahe daula haki saba shabaka jambia stohambo habia za zaladim linugar shalingar lahu wa Marseille rakabati marendelea tejehon gerjir jiharma confinement donc kama na wao ka wadima tuvura namna mvura mtiti bon fikiria mama na Kasim hau sahilifu ngamjaribishwe namna kaudo nusaleso. Okay, marhaba mwananyasi Ahmed Bonaid. Ye zila proposition mlonizo mwanza mwanene zia zalila zi lochokanani mdenonse zendizifanyishi hao au banga nyina proposition ikaungizo concrète ikaunga mwanza mzimete en place ili mwanene zi kwa Komori wenjingu wa mreproche ni ukanaze mouvement ngizo zinji umwambongo mwinji shakabati proposition ikaungizo concret zionesa ya ukanani zila mouvement ngazenda osoni au contraire ngona ukana hena usiku ezia colonel Azali ngerenga uvu donc ces propositions nyinyi mlonizo le Conseil national de la résistance Henry hadadi do honesa ukaya zila etude awe mipango ya kindani ya hisi hada sizala dimu ike maulu zozi tendwa za urenda omwedelo sodi wahe hali mishanti ila muhe ila hermala mashaka rejehundao nayo zongizo zinji Dizo nyinyi mlonizo ilia wana nezini izo mlonizo ya wana nezi naam diziankli za hapo doha shirishana rijue namna jerjo jua rienshi sisi wasi d'abord ani adabu na heshima rijulande haustahila na uka harma mkonsi wa wandu ikango na kungumanyo gibidio bake adabu gibidio bake mwelewano gibidio bake ani mushiliza no tsaula na mipango ya uka leoti renge decision ya uka leongo tso fanyando ngo fulani batinoka ani rishiliza naam uka wi maudu kanzo fanya ngo fulani zinifanya wazini vandu vandakatsi mabina wa naam chadisi minao wala mrudami wala hondani naam wala munzi wala hunde ngojwa uka lera kadha bendi ngo yambe ngo fulani lera kadha bendi ngina ngo kadha zatu sina yedu ya zambi na buruma bia hoka amba kaulu fulani ngojwa wengeze fulani na ngarjoka bon karsu hadi zojo usoma uka bon leo kwa ingeza mduka ndambe A plus B na kumbe ngojwa kanga mjo A plus B retwali Evenge iyo ketsuzi yake leo kartu jouer namna ya bibi rigabili ainsi haufanya nettoyage général insiato ezazihu ehunda nganzo nettoyage général nganzo concentration na spécificité ya ujua uka emadini yatu ya rende ikawo emadini rambavia kaya arambavia kabidike ngelekezi wao imenyewa importation la exportation vano de la vania hatu awe bambata ya hatu emba ilanglangi awe Carrefour il y avait le girofle il y avait l'ilanglang il y avait le copra il y avait la vanille tout ça mwana Kasim zerwizo zika uyanshi ulahuka huka usine ya ndo ambaye afidali aja wala wala ka usine yakafanya copra wala en face na station filling
dans les années passées où à l'époque il y a autonomie interne les années 70 69 ou déjà 70 donc hizo zikawa yashibana au madini yakojunga bana yakaenda jaba donc wakati ro no unu mwana wa Kasim ngarijwao inamni kaudo la dhimu rigabili ya urekebeshe ye mahakama hatuyamenye au msomo ho na wamenyeha ikawa vanu wakati ro ngo hormo abstention ya fermeture ya ndungu ikao sisabilizia shi harmenti e mafundi bongo ali bao kwa tuliwa au nono delabreha mutisha mramba ngodo hazina tola wono mwana mshaho tsola rahma juzeza mhona gari ngao mhona ukaya ya direction ni toma na l'hôpital warni wa réhabiliter wa statut ukangela dimu ardia reje hazini mo chapeau unavira islahi ya administration ya ki dontologie ya hela organigramme ya ki hao warekebesha rahma ya reje hazini wakati kao bori jua wensi wa jua ukao lambu ya kahamili ya renga ila congé maternité yahe au yakabidi yastahilo hazila namna zote pia renge mwanama Kasim sisi ngatwaliyo namna je maudu yabidi lelensi namna je yabidi modifier zile kaudo za menya kamili mwananyasi hizi domaines zote mwananyasi Ahmed Marwan ngamjuo kana leo kanga nyina movement encore une fois ye namna je njoka wirengezi parce que vano vaya proposer solution namna ya ndesenti mabanga mwanao nganya ma resistance ye solution hindi mlonizo ya wana nezinu solution hindi mjoka ushida mfanye ngamjini ka muda hindi ya kana na habi yokaya mwana Kasim uramwomba bira nzi mars 2019 nam ranzi les études za jiria mutu zidi nam aradi sai madamano yala chaque dimanche yenda tajuzira mbao maandamano ya mengo mfikare na sita naam au mengo mfikare na manani naam ya mobilisation ya tuhamba no tijao azali ngofanya ani ngababirao assassinat ngababirao viol shaila ukabatwenda barengwa mundu direct au prison ya Moroni habaliwa mbo habalwa henda mde wabalwa henda mahala kana ya mbo hendo saka joneha ani imbabiyongi yora ranze tsu hata nabahanga sina mwa na mezi mwana Makasimu yomba byenga nzomna mwe ka grâce ya he démarche ya he mobilisation na dabu wafanya wansi pia aranao mirana washi arakubaliana ukaya ndio wajibu wandu wastehi wakubaliane ukaya izitendeka udora zifanya zonsi pia zika sababu zifrene mbabi ani simbabi vivia kato donc on va faire ça non clandestinement d'une manière ikaongio ani à l'ombre non wala serikali zinabio fanya wao non gizo à l'ombre shanga fanya zinji non waredao wanatiti ndongo biziji waredao mamineur ndongo biziji parce que kuono mbabi za reportage zamboza wanwane kao wa mamineur ikango harme ascorbefu mwatundao ne association hiyo wa prison shaya la majumika au ya bidio wala waviriliwa na madhamana nimtunisha nao ngavirao viol za wala nus ya matoma nikaongo buhari hapo donc yonongo kaonge skitisha ngamziju wao shabanu ngaboye ekideontologie ya he organigramme ya ki journalisme ni kamjunjia domena malezo mtozi tafunyaja wa mada si mndu wa jamani namna hino bari heshia donc ces ngamzisha ngamzona wa l'écrit ngamzisha aux antennes à l'écoute donc evenge donc ndizifanyishi mwelewa ukanani ngamambao kana grâce ya ze mouvement za hanyu itongeza ila regime ya zali wa frene ila elan wakanio ne aluirwa ne repression wakanio harmo peuple non il y a amortissement technique et pratique et visuel anala muharamu ani wenzaki hili ikawa timala hadi ngebidio ila ikaula dimu washukurie ngabo ikaunga washukuria ngojwa hoka wi kweno ndo lohuda washangazi wao watabishi wao uono hospitalize vote za tombazi hiba libération ya hizo vote zin na mwisho za 2019 uono elera kampanyari no ananya wa hesente wala rawo ja formule sante na awadungana ndizi hashimedi wamba ngwedo hamramba ngwedo wa bwe hula o pale warangema kesiala wamena rifanye comptage ya dépouillage uono répression et barrage ma officiel ndo wabalenzia un geste de répression kao impardonnable ikaongera bauka husonire dawo yiho zilano wikangizo za hukuma haina mdu ikangu johonde baktu ya njeba la maudu ngebidu ya hukumu ndo wamada zila ndo la pia ngo wa visionewa hili kaungo hulango ambao wafanywa registre mazoka wika simu ya medi ndurmonero ngwajana ambaja no désolé hein
wafanywa enregistrement hula na urenga image za huandwa lohun ani wongo ambao wa Komoro shahena mkomorika uhadungu omkunzi wa he vitesse azalier miao harme autoroute ya idunga sans retour ikawa kabati perif de sortie ya henzi kaudo idunga hilo basi kosonde ndawe hiho iladimo hakungumanyo kovazima neze mobilisation rafanya zile henu jenda bala ya toyo wando alomanga ya stay namna ya hebidia ya he adi souffrance kaudo wando alomanga wa pasao ni namni kaudo raka ajali si wando lohunu walohula wa hunde baura fia mantere bingwa kwa tujora zefia kwa tujo sabonti kwa tujo henda wafanya maandamano wenda bango ndo ambe mnarongozi awafanya mnarongozi no abo repression totale gendarmerie police wala wakandani wala wasihuli wa bloqué wa non kama siruhusa bili zila droit de manifestation ya bili libéré wane ministre de l'intérieur jamais kikaja parokubali kikaja parosini document on est kawiro autorisé wandu wa mwidi baraka autorisé jeunesse différent à association wafanye manif déjà ma journalistes locaux walo sur place walo hula bili wanawashe ikawa wahida ula haki walo hula wendo wanza wafanye manifestation wawazia wafungu wajeje wavitwa mahakama donc weka wananyu ma journaliste mfano mbwama ubedila ariwa perodila wa agware wa harwa quelques temps après quelques semaines après donc ya bonu mwamanda izo mwana Kasimu ibidori bwe matsurambe hoka yano vacciner insistance ya la pratique de mobilisation kaudo rafanya huko ngebido wando Komoro hamme hamshi wajoho kano manaoto dubilo mijini deze hanywa za tuzini deze mora nizorambao nizorfanya haini trasine na mfande na maso parce que la temfu bilijo ujana me nangalie zemfu mbili zabra zenu ranzile kat na mihunu c'est des Trocadéro Shabada rafanya marché les renda Trocadéro chaque dimanche c'est rongo à place de la République comme d'habitude déjà on informe parce que ikawa ja Marseille kamu simitisho ukaya ya communication de sensibilisation et trottoir ya Marseille randi mars hata ujona mois d'août 2019 nge rjenjar mwa convention hawade ulu ile kan kodeni hangu hulu mwana Kasimu libaki na micro renge na magari rasirangu mabali hatuna rwaze watu hajitahidi risiono mja Marseille mobiliser ka dimanche maudu nsidi wazenera fulani na rende République aina rende place d'Aix au na rende rajunde place la Juliette rifanye emikonsi ya daima hatu nezajiria nti mwana Kasimu nanzo maruhe ukihashirie au katika bon sinongoni kwambia uzinu ndongo shahidi au kabana ndongo batina sababu nganzo ndongo ikanga zifanshihe hasibabu ndongo nganzo zifanshihe ka adabu nganzo zifanshihe hakweli. Ewa marhaba menjia wangalizi watukufu wa he Komoro Actualité amande hilira mwambiani ngasida sina Mwananyasi Ahmed Bonaid porte-parole wa he mouvement Conseil national de la résistance. Mwananyasi Ahmed Bonaid husinya ndongo za kamuhimu banu aukana kwamba ukana kamtulala au mobilize wandu hunu Faransa shanga wakomori wanjiwa mwambiao ni ya ukanani amade zensi zinra jina za Afrika shabala kabanati liwa amade zensi zinra jina za Afrika wakombo wao zensi hizo kwa wati Faransa shangwa uharmwae zensi zao kusinyale ndungu banu aba ukanani walo komori kwa tutobuliwa hata wambati jao ngewa fikira hindi mloniyo ili mshinde mobiliser wala wanrohanyu walo Komoro mwana Kasimu wakenaila mouvement mloni yohunu ili mouvement hanyu renge mvu fikira hindi mlonizo motinga mtukuzo utangazaji wake hapo mwana Kasimu wakati kama huono jana mshimantasi ezajiri mali basi ezajiri mali narjo rejeza mali sana narende hamwe la fikira nyinyi mlonizo ya ushida mla mwa walo Komoro basi banu wakati lo nuo hunu dejangenga sina il faut mirer Rwanda. Le Conseil national de la résistance a changé cap. Non, Changer modèle de sensibilisation. Il a utilisé ça du place de la République. Janado Wajaou, raisonné ça. Raili Marseille, Rizifanya, Haini Wakati, raisonné ça. Ou Kayangela de Mour, Fanny modalité, il y a Ukubaliana, changer
kapu nyindwa jina na allure nyindwa jina ya uka geladimu wandu wala huli kwa tujo mulawa sa place de l'indépendance au wasione zinzia za humja moroni wazungulio mji wafanye maandamano au wambe wandao secteur fulani ya hembude au ya hemisa mihuli wafanye manifestation chavo uniquement no mandoni hule de bakabirana activité homogénie cha différemment au niveau régional homdeni hofubudi awiho dembeni awiho nkazi mfano mano donc wandu waka banda na kufanya zino kosini namna hiyo donc basi ritauza ukaya geladimu rejeisi la sahale wakati kao Ibra Tabib do manajim ya ka secrétaire général wahe éducation nationale randi 88 huja ce syndicat éducation nationale la Ibra Tabibu wakatahe ma mercenaires wala na yini mwana nyasi Halid ikawe imzalishani humjini Hasanje wodi akadoma na watu représentant secrétaire général wa syndicat hatu si santé rikaujihunda place de l'indépendance wala ajao Filingi Alkamari Riheri Sihe chambre de députés rifanye maandamano hulata Dr. Islah ridunga nasina rifanya maandamano renge ranzi chambre de députés tarende chaze maandamano zilwa no kamjo zimaandamano zizilwa sababu kama tunahabi hokai zimaandamano hizo bada zilwa ngamjo bukalo shebeza kwa huwa mwana Kasim yomugazadi hamba Kasim tiame ditlewa mu shamba bukalo shebeza ngone mndu kwa huimba hindu donc vengi yabo yodi haki ya haho hausadi beze nuje bundo udiri kuna biezi raje na shanga mwanzo habi hoka izori zifanye makati yayo zishangazie ma mercenaires nano wandu wakahu Faransa warisaidia wamba hoka wanza dans 24 heures Bob Denari ya roheno wandu ha chazifanyishiha haukawa nazoni wala mvuni usi wala mangani usi wala hula haduja wala huli sese duma mechika no Tanzania non mkinisha hoka wala ma mercenaires wa désemparer wa déstabiliser kano qu'est-ce qu'on va faire ils appellent les alarmes zo hida tena ika cause majeure ya usibitisha ukano msibise bunduki ya ukire serikali wabe non ni wazunguri nyinyi msibise msifanye jambo un jour colonel Chigou raija no colonel wakati nge sijinge sergent chef sijinge adjudant chef raija no major wano mwa capitaine wano mwa colonel warivuliza magrenade ajavala shawari warejiwa habala senderesi wadu badono ondo wana shwa watu ondo nyasa ndi babani hatu wanu heli roma gendarme wala ma infirmier donc wazia kwa jarifanya ngocho silizo wahaza warejiwa hao gendarmerie donc holiho azalira nzino siku wanada maloko moro ramwalira nzonda ngazija waeshi ukaya wanru afuma mtsanazi zankana dhahire namna hii wari yao duba honziane namna hii waono zingozaho kabo mruhama kampanya yani shuje na zali alijua kabo techniquement bon c'est un élément harme ma élément wa hensi hatu c'est quelqu'un influent harme si hatu ono ziyafanya hadi saranzi 5h du matin attend pas qu'à 18h 19h yakahisa komba radio komoro wala ni ma mercenaires waongea wavunze miduba na wamrende doro amungono izo uziensho uzijua lingo kamasha shini wakati mfano hadi ila periode ya hule meri ziensho donc basi yabozi kanzara mbehoka sisi li changer ukange bidoro fanye gungu le gungu hindi banissement harme dunia mingwanda wanu makafiri na masila mwananyasi wansiza monze banissement gungu ikawe magungu ya 24 heures yakafanywa kati ya almarhumu aliswali iweka muhimu haukesa 24 harme masiwa aliswali haka tauza uka hena mndu mkomo ujihundo bajini hata ze regions zontipia mwalinzo na gazeja yake na radio ya dojua mongozi hambano wendi leo zanzo zafanshi harma ezi ya wila yao harma mudria maudo anunga dofanye je harma ndongo fulani zahe watoka usahilifu harma ze mudria watoka na ndongo zinji zaka na hada sikao zikahonesa mendelo soni yako edi 14 mois 24 mois misali 24 mois misali 26 mois 26 ans 24 ans imezishirini na mine yo mahamili na mezimine rajamba 20 ans d'exercice ya urumishensi hapo yo ni misali mimi vision yangu selema binaona izo aliswali yafanya donc yabo ndio wajibu ramehoka bon ngamri yako dubar mwaze place za moroni kapitali ya hatu na mbaki harmo bija nyonumlum saka jadimani na mando wandani bo medabala mrao mpira parce que najoka region ila majuma dimani na pijani na msangaju ura mpira wandani
na mseko wandaninga mro mpira bala mrengeye mobilisation hanyuneze telefoni za hanyu ngaronuze self mfanyao za live muhimera mweja pasi ya mpira wale arbitre ya buzia ngajina sifle msifle munisema tukivu ya hanyu ni wandu wa heda vu ya hedomba nupande wa he northwest nord-est ya hedi mani monese utukivu kawi ngafanyo maandamano bano haukari hamo basi wandu gendarmerie ilo fubuni na ilo komba de washili mwana Makasim kwa na uratrape 15 minutes de mobilisation ya appel na casserole za bazalina lawe wala do wana wa hemi jila ni jila wakafanya mna maandamano wa 10 minutes baada salat lafu wenda bala ufanya entraînement bana mpira au romatch kwa jamba walomba ku mitamhuli mbudi hata hisi wa pia fomboni Jamanda na sinda hu itsembe hu ndiri domoni anjoa sima mutamudu wani hata he mahala utsipia he zisiwa za hatu mwana Makasim ewa de video le kakare mulinu ganzao lifanya transformation lifanywa rwase place publique mabangwe stade zilion kujajo shuloni wazi ze stade zili mambao ze stade de foot za wana hatua zile ya mpira mwe bambao mwana Makasim kujajo shuloni wazi na bao ndo wazalishane bambao mimi njajo shuloni wazi zile hamahame yode moti njajo shuloni wazi zaishe si washangaziji ndizo zinji enarua fanya development na culture ya urekebisho ndo zinji kwa jabema bangwe kwa johamba hokamrunge undani haheni mrumshe no wana ko salon watofanya ya ani watofanya tambour de tapage ya urenga wa behoka non c'est pas comme ça Zadi ewa donc yabo on dit non lawa mengoni mwe ze solution kaunga mzi tsangao oui harmaula mwano nezia Colonel Azali dokanani nguparo wa Komori hena mahala wajiunrao masiwani watisemoron shani mruna tobako hao oliho waria leo hoka mrienda hula ngujendafu au ngujenda ya tobako mjini hao wabire repression brutale ka ongarizisho ngarizo wao au riziashi non ngari wa conseil okano basi holiho hoka hindi jana tijija tuone saukaya mengoni mwa wandu ikawa ni wakati ubiri mwinji ndo wahe parti jo ndo tswadea walohune hazee hao wafanya walohune hazee hao ranzi mars naba rifanya badima sina walo Paris walo Nice Lyon Marseille rizifanya walo la Réunion wazifanya hawone soka wono tukivu wahonesa yala marunguzi bai kauli abiri ya sambi walohula mchise morona ba umrile ya ulijisha we polisi au ye force de l'ordre non namba komijini nambone soka haini la sur ndio modor ya kukubaliana sizoni sa place de la République samoka ngamu mrongozoni mwanama Mohamed Barwani mwanama mdama we mzuani huyanshi hujua hoka écuvette ya hevre développement ya he évaluation ya kane révolution alisho lihi ba écuvette principale wanyanjwa waudu ndika wakaneli kohla ukweli wa he révolution basi isashiri na nerika na mtangazaji kao hadu paro mfundi tohir omusizoni wode mbiaka orateur principal wa husu radio habomo yakaonesa zungumza husiana nesa 24 ya hena mbiari na ndongombi nzuani yakaujulizio ka ndwara neno kadhano wakazi wa humji fulani kao $1 na zenongo hakaufanyili wa maandamano ya tsaisiwa wakazi wa monoka oide mbiara henda bomudria endea wa he endea kazele bwela brike yamba katsu henda halafu wakazi wamfanyi ya bandisma ya humra horiho ya tsaisiwa nensi no mji haukai development wana haranda unda nyumba ndo yakele ko li gendarmerie justice parce que voilà et moudria voilà baka bureau de justice voilà régional baka ya bureau ya gendarmerie baka ya bureau ya police voilà baka duka la région ani hata hizo ngozo tipi il y avait tout harma majumbani marhaba menji mwananyasi neke yo sensibilisation ya sensibilisation wananyasi neke makadre wa hatu neke ze parti politique neke ma politicien ikaodo walohula no walohula onruwa one vision ya hoka juzi bahima dia nazandisa bahila première fois ya remeole gungu handani Azali hende tsujini nswavili moidila basi ho henda hendi haruma maandamano ni batatizi sifashi ya sivushila marahaba ukabo nashukuru yao zeno ngomwe zifanya tsujini zeno ngozanjiri zeno ahoka mja karele wando ngoparwa kumori yakana oui heni mrohe regime ya Azali ndo mjini wa mreme gungu le tsofuzilo asifleja rono kai no adali no pdali oui ministre ou directeur na keye mjomba karzamba wa mreme bwe sika umkazi omkomoru muislamu madasi
hoja humjini kwa la wahazini ya haja katija balari mamnubuda shaka ujada honi ya reje residence yae donc na mvuzile sifle lera wa munasa wa mtogarini ilere kaudwa muna ya sababu nti ya joda honi ya mvuzile sifle awandala wandu na elawe na mrohe katina haja nanyi nganyi na usibitifu wa amalimi zesa za transforme daula hatu ijihundao hari mwasarafa za mwenelo soni wa kinyama chasi kibinadamu. Marhaba menjie Ahmed bwana idingar shukuru yao hala majawabu kao nga umavenufu amanze nugozinu kao nga mwanao nizo ngasina mlamuda waziri wa hea kiba msaidie handa harongo hamba ukana heli mrikao nguwano nezi hao wajua fishe mafoto ya hoa nguwao wa aeroport ani yabo kardo ele wa ukana nguwa fishe wandu wao mwe waswili komori wazingarwa ani kamti wa hara ya ukanani namna mdenonseo zinu mwenda komori ngamjo uzingarwa mfungwa hau wanu kamnobjo henda mpaka zinu ende zani Mwana Makasimu nam omwendo nam no izi nam no fumatso nam bon au pas de walu haki manga les enjeux à l'aveuglette que Azali joue contre les biens de notre pays yolu haki manga nam basi osibitifo wahizino wanabia kuzahuka ngabarengo mafoto ne anwandu wakidani adila service secret ya hisaba zandani za nti ya he dhamana ya he daula wiziji undao harmwensi hatu wandu walehili wajire mawezi fiba wambao si ça c'est des idées égaux ici des idées za hatu garubalio kawi warenge mafoto garambilwa oka Fatima Abudu Ameti mafoto anyu yakazwa hula est-ce que wanu wajua oka point de vue spiritualité le destin ya ho wizika ulu wafanya ya limite jua la hea lo hutswa jua la hatswa lo rudilifuha na hiyo kiriwa katinga lelo lafuhe liliwa ani éclipse solaire aluha kimanga nam pardon chez zeno wizo manaba kasema kuja parozisha ya éclipse lunaire ya éclipse solaire nam donc asi ya potika falo konde se ukayabo il y a le vrai et le faux il y a la vérité il y a les mensonges ngaboze ko linga bozen rabu mwana Makasimu il y a le visible et le visible zinu ramba uzini inde kweli ya haki ya hadasi ya Kiislamu ni kitangwe ya kihatu ya ladimu riwaniliwa roho la ranzima asa mzirejeni habi karno dozia na warenge mafoto na warenge video sha ilamba usiha ila modeli ya nungu ikaongeonesa oka bala sisi maudu garina hongo turo na wanze watanze nam ngamrudini hambie nke mna abstention titi rakar zatimizi 72 heures. Qu'est-ce qu'il y a au Mali? Qu'est-ce qu'il y a au Mali? Mali wa daraja hindini jana na leo. Naam. Ya bref. Arjawre je har mazhab. Ya kabla Mali. Naam. Omar el-Bashir. Ça c'est le Soudan. Ya wanu mwana Makasimu. Wana briefing tukabo Ethiopia ngozi jura hanami ndo mtangazaji. Donc nyinyi ndio kaunganya na deontologie na recherche kao bon. Ils utilisent sisi singarjova numra je so ala ya benongo. Vingi sikanzani kwambia hoka wanaona wale mafoto sisi karturia wala karna paroria wanu juzi belu ambao kangebido fanye testament go rappele babi nam ze sujets namna hizo nam sujet hamanda zila yamdo responsable ya boka directeur chargé de la défense de l'état nam bon même s'il s'agit d'un état faux des faux dirigeants ani wanandu kaungarzo ka wanandu warumiano go haram nam parce que yezika ongaramba hoka 200% ho kazi pas 100%, 200% ho kazi ranzimar sa tojonda nabaha watuki wa wahamo mwana Makasimu wakoza unazela tambo ikaudo za honda hatu no yabo bidu hasumuti wumru mbaba hatu wumru mjomba hatu wumru yamba yemru lo na culture ole hazianga joka c'est un agronomiste la sumono waza zadima hede vale ndani kwa ngo za ku defense omwiso habaho kange bidu wondo wafanye ces testaments. Oui, on les a fait.
pas que uniquement dire bon, ça c'est un document, ça et nous, oui, bon, je viens de le signer, bon, c'est le petit certifié à la mairie à tel arrondissement, Paris ou Marseille. Il y a aucune administration, s'il faut certifié parce que nous avons administrativement et légalement, nous avons validé. Ni tempono bahata mtu hiba ni ndo ambassadeur tu nini valide kwa witi sasa fanyia hangu tsaini zila ya administration intérieure ya hatu ya hamba sur là l'étranger fanya risarifanya wengi sikati wa hara bangarambo no za ushahidi ikao undo filamu une obligation ko c'est imputable on peut pas échapper sur ça c'est notre pays on aime notre pays on a la confiance on a l'amour de notre pays Kassim Marhaba. Nanzorki hashiri. Rijue i azalari bala halanda hubingo ndo dahugi wazorbi henda. Mwananyasi Ahmed Bwanaidi. Evano ngojoshinda urambi ndongombili ndaru ikao ngamzihutajia usoni mwazali. Zeno ikao ni Conseil national de la résistance mzita hao nazalinde. Karusa ndo ngozinje kasulu tsokaya. Bandazi le 24 mars. Naam. Engi kaya. A répression kati kajaka ujihunda harmoensi engekaya ou terrorisme kojaka fansha harmoensi parce que ça c'est un état terroriste non wadi uheza dimamba kari ngapandu al-Qaïda na Shimani na Jaouna Boko Haram c'est Azali même et Belou et Kiki qui sont devenus carrément vrais terroristes. Lukman colonel Ijihadi de la chef de l'état-major. Et Fakrim Dadabi, on doit et Bandion, type on doit là, madame Kassim. Non. On doit là au global, Wafanya, Hadassi, Nazitemba, Nazitimbi, Zaufanya terrorisme, Armetia Haki. Parce que, et j'espère, Fanya, le 23 au 24 mars, ça c'est du terrorisme. Commandant Fessoal, il était le seul choisi administrativement ya kande mémoire des hadasi ya himisomo ya fanya yote pia ya uka responsable wa he zone maritime ya hatu yende daraja hajua zitimbi namna jizi mirau husu se anise madini zatu zijunda au harma juzo na nongoza usafisi wa carbone haunja babu panda heli gashilila zila pia fait soit la haziono. Et puis il a vécu pas mal beaucoup de secrets. Au soir des votes zakoranzo les arrêts troisième tour il a kahula omhiba bala histoire moi avion je les a libérés on va chinoka bala na bala arma 13 bureaux bala on a mabedali swali arma 13 bureaux 9 bureaux c'est mabedali swali qui a été élu ngamu certifié au kaya au skoila wo ya hizo votes za mwisho sasa troisième tour là basi Dr Salami hafanya crise midi parce qu'on doit angalia mala hizo votes za karo arma 13 bureaux ila ze bulletins za uzika ujunda bonzi alafu haruha bonzi harumani malezi tout le monde le sait ils l'ont vu et même il y avait des photos marhaba donc en fait quand on confirme que bon au wids no fisili azali unali sahane oui siba ezano ngo mumtao ndi bari msahau kabala ranzida bala engem mlu mwenzake nezemi afanya zo tipi ngamurejeno ambi kai numba usiha azali imakatire dawe yayo mtu hukumla nonge bidio hukumlwa nayi mtu hukumla ino wana nemnumusha no wandu mduga dingoni wala ikaudwa na ndondo wahi wala onsi pia mwajo hukumla d'une manière correctionnelle ikawa ngarjo da tarambe hoka ya elwa martiali elu hakimanga ya ki Europe wawi ya kifaransa basi ibidi wabiti harumwa lwa martial onsi pia ibidi wabiti harumwa lwa martial hauka walandu ikao wa dhulumu roho zinji wazi sacrifice mumsahau yafanye gebidi wa démission gebidi wa démission moti ndio wekanga mumsahau wandu wenji wa propose wazamba na démission na roho bamufanya na banu hibi banufanya naye katwelewa katsuma shazingaragiri donc wazingaragiri na bala katsuna hokaya yehambange yabota 2024 oui hambange 2024 donc yaborelewa kana kana uroha balo wa hadala wa hadali hao dwana nyaswanzwa namwambia wananyasonzwa oui wahadala hawakatika wananyasonzwa kwa tushida warambua kabo monti on walwe na wala afanywa hazie nao c'est le groupe même du séparatisme donc on doit kutuzia ula huo na ndio bana ngona yeye bana kawati nouvelle donc on wala amtujohabia des charges wa direction ya ukabo des coordinateurs Nourdi Midlaj ancien protocole du président Medabdallah Nourdi Midlaj
actuellement coordinateur wa gestion Shamzouani. Voilà Shamsidini ou la kantia genou kwa aéroport ya Wani basi muonesho kaya Shamsidini bala jimbo lokaringe vice-président ou gouverneur. Ça, c'est des paroles marchées comme ça dans la langue, dans les voix parlées. Yazadi. Mais il n'est pas gouverneur. Et en même temps, il n'est pas vice-président. Chaque coordinateur ou coordonné là, au lac a isolé à Hatrawa, Henza et à Nairobi, Nordimidlaji, Hadjihungu, exilé Yuhata, Inireje, Yuakaurejei, chaque chose de Masiwane. Yajaji unenjua ni namna hiyo mwisho wananyua au mwisho wanabani hawa mrongo wao mfano mwananyasi tola ulomaore ya mvumbu wao ka ya haba tije wakati mtumdea sha wakati haba ule haba majunia ya haba majunia donc mtumdea mwisho zamba donc mada hizo maruhusa mada yayo ngasikitisha wakati kao bon ngila dimu wanadamu wa santé wajua kano azali ramba ngebidi alao harmoyezi parce que hafanya wizi donc azingara oui shetani haini sa yambiloko iblis haini sambo kama ngofanya naye odo kataka ukazana iblisi haina mru fitna haina mru ikawa ngufanyo ignorance ngujue role ikawa yo role ikawa ketu correspond de réalité. Nos binadamu wanrongo yanti hamadensi hatu. Notre pays ça est oui, c'est un petit pays. On a quand même moins de 1 million d'habitants. Chaque il y a 1 million d'habitants, il y a rendu 98 2000 là-bas. C'est pareil, il y a plus de certitude. Il y a vraiment 1 million 40 000. Et pendant que tu l'as 1 million 40 000. Tous les mois, nous avons des choses wazao. Jouani, malinga zija. Et ben si karshonde na harma 1 million 2 millions. Razi tu l'as là-bas, moi am juzi ça musu pas mais alai. Wa plus de l'haram bien sûr. Il faut faire recensement et nombre d'habitants de chaque village. Donc, renge ngambone soka 6 katio hara nangarko zao ngambone soka ya no azali na démissionné no hai azali ngambone soka ye mot d'ordre ya hoka ngebidio kubaliana wandu afanye ye maandamano ya noma lahon kwa mijini harimo mabango harimo stadi kwa majivani mbaba Saidi ulo mleo wakati ulo si ulo tsinkuli wakati ulo fumbuli ongena telefoni hajojua boye mo shungania himiaji fanye selfie namna hivi yame azalina lawe non pendant une semaine kwa jamba uka horatoa mot d'ordre kangari na kubaliane 40 jours non ijofanya effet positif wajo hamo hotoka ina mrujo lawa administrateur directeur ministre ndo lawa ende mbeni chaturen ndo hende mbeni ene hondo hata jodo saboti mwangoni hai azalina lawe kaserole namna ino azalina lawe non mwana makasimu c'est honteux c'est douloureux c'est touchant ani zunguza upasheo nuza upasheo haki ya wanadamu watabiao donc wala mwendo wa kiharamu sisi ngarata orende mwendo wa kihalali wa usinganie shahatu ikaungisho nkodeni hao na garjo Paris si Paris na ungo ambao banu wakansi on va la récupérer notre pays. Marhaba menji Ahmed Bonaidi kama nuna maudu mathalani Rais Azali Assoumani hamparani nyondrikaunga mwanao neziahe mwende harmwa mahadis mwende harmwa dialogue ili mbunre shawiri ya crise politique kao isainjia masiwani eske nganyi prea ujibu paro wa Rais Azali mwana Kasimu ngambezolo ujibu haraka Kazali hafanya geste juzi ngawe na mwana nyuha unga sina mwana nyasi kisa soye mwana shwangu mahalo niyo shanga sina mwana nyasi wa mwa Abidina Kudra osikandwa kausho swale hidi hampara Azali hambaye mwanzani wahe hamwambia ukama mwanama mwanzani wangu Azali ngamumeyo bangare ndora shimaudu no shao wandu tuweze fidia wandu waje wa fikiri wandu watumie Mwenyezi Mungu na mtume wa stahafiru haina mdu ya manana mwananya ijohu kinishani hashindi hafanye na taratibu hamsahasa mahaleo mimi amedit kamana na Kasimu janabo biro yakagu mde simnongoza naye au katika simu ndio mdu alafunja msasa maha alafu anaangalia nja simu inyoreti jonzi alifira mwe voiture senza nguu moroni
shatireje njakana mtasamaha na bala Kasimu ngenda sekeli morali ikawani ngende zendo soza wakati na mraria na mimi lazongoza haya una mimi nkabwa au yako zeshaya donc kadri hamwambia ukaya para mwenye baraka uparanwa na nyuho walo manga wa roha wata waenda zawe bana toshana timba na bani za Archimedes za Hassan Hamadi wa wonsi pia wa junda wa manga uwatahe samaha mbaya maudu haidi ya hundre bahtu ya tahimwana ya samaha yakubali umahaunu yusamihilo zambi yafanya zonsi pia azalika usanza kubali ukafanya mbi na wezo yafanya hafanya mizinji raha nezam Firauna ngamwambia je le confirme zeno gwazali yafanya il a fait plus qu'un Firauna ola ritsojo karamba ola Firauna ola ritsojo karamba ola Firauna shazali yafanya nehe l'endroit wa Firauna azali il a joué beaucoup shay ekam para ningani prehenda au kam ko kandwa kubali mais na leader ujo kubali juzi si ono Maître Fahami si mono papa Mohamed Sule wafanya mona noona wende yabo Jafari wala wa radio RTC radio Comore ancien vice-président ani wende wakansaba wafanya dialogue ikawa sisikiti ambapo na una papa Mohamed Sule hapo au kati bangu yakabidika havende dialogue ya mru ya subuti ambapo kano votre candidature monsieur papa Mohamed Sule c'est irrecevable donc ninga gasi contre et contre ronyo hindi hatsawa heleziwa ila kaja kabida ndo darma za sizi kaja kabida yani nongozi njiza virazamu c'est de l'imbroglio yani falsification ya métamorphose ya mipango ya ndrabo mwana Kasimu ikawediri ikaoketina mpaka donc on peut pas pardonner Azali hambilwa ne maraiya washe na waumi harbi hajo wa Qur'ani abidina kudra wamnashoni mko urongo harmaze mediasi hamrongoza mbaye mwanzani wa hamba saho ndo sana bango jo samhila zanagoza homo haunu ne ujao Azali kafanya geste yafanya hindi a permettre mufti ya towe dialogue ya discours ya hila 7 minutes après hambeza muamba 8 minutes après hanja harma bangi shaka jaja harma dialogue yoka montima na tombo ke haruma abandika ujaba nu assalamu alaykum wandika ujaba msiri juba no tujini saisama aba kabajenda officier kabajenda directeur kabajenda ministre au yeye wa en personne wa lauma kabrini hula raijarma le gungula na litaha ya remiwalo basi raijala kabrini ya he kabili abale idenzima bore he pare jom na mnankadre na cercle ba mwanzoni fanya mna discours ndongozeni wajuka banu niwambe hoka wanu wajangu wafanya zitabia zinu hawankule mejeni meni abani nikapasula za baridi stratégiquement même si j'étais Azali ne faut responsabilité à l'ONU ya urumentia hatu handrabu na wizi na ofisi di funa stimbizi sijosu mutinzambe mwana Kasimu ka vanu inu de gendarmerie do akawaha hono ndo wakandani au de police do akawahia hono mwana Kasimu kajazifanya sha ho hahe parejo wala wa decision maandamano na lawe to yo indo la mru wa mdungu mbio na wala kabla ya miezi mino dingoni hula hakabazimena fundi twahiri mgunambe movani yalala basi hakauja hula hadabu na shewerengwa sheulila na jau hadungwa mbio are mwa makopa ngam tonso zeno wekaudo za mhuna msujeni na zile midi zilunge haini usiku harume biji ramtiti ranzuani ramwalira ngazija marhaba menjia mwananyasi Ahmed Bonaid dingarendao ula wakati wa saraka zimanga ndao no kuba shakar na ujauzia ya la mahadisi hatu raja janjiamba vya harmo ila actualite ya uma siwanine iundao mali bara la Afrika mahadani ngarjunjia harmo za jiria mali bara la Afrika usipochana riono nsia mali riono ibeka ikao miongoni mwema dhamana wahu wa Afrika harmo 24 heures zenongozi hisa zenongozi langozi tarajamu namna je ngam tarajamu kaya ça fait déjà andinge takdira ngasana mifumira ruenda naam mamalia pia naam wasiunziani wende harumai place de l'indépendance ya hao wabaya enzia wahimi mobile kwa jaka urongoa ils étaient bouche fermée ani watsoba zemyo wahimi na voilà quelques minutes après kwa jukanza watowe système de parole de casserole ya uka warongo na symbole wa mirongozi ya uonesema tukivyao ni la serikali ya beka basi zenongo wazifanya zitabishe polisi zitabisha gendarmerie zitabisha service secret zitabisha rais zitabisha le jeshi
la hifadhi no pia hani namne kao yendata ijemna hani moto kao olaranso aminu ka hashilize mahamengo mine na mfukari mtu aminu ka hashilize mahamengo mine na mfukari selon ma vision et colonel wala non basi wata abo deja yeye mwanashe usifejihani yeye mwanashe wa komanda Ramadan yeye mwanashe wa kampanya yeye mjuhu wa zadi basi zinaweka uno wajimobilize wafanya me na mjosumiti na beti na ukayanga msikiti mbabi jana si ono mujuza barundo ngozokani hutsaha wanzo hadisi nami mami mndwa auti sahari hadisi ni jouer le kungumanyola liloje evanu le kungumanyola hanyu la humkonsi wa e communication hanyu matangazo hanyu yanu ngojojo nu seso ala lujibu suala non yo desarbi habantu non ingara weza he sise mbide senchema zidesarbi habantu shaja na si ono mujuze kawani ngonsikiti shawo non si ono bunjilio la sante non nezajiri mali non kwa jaka baba zahe za mali pia au wambe hoka izawa habala dezajiri mali non sha wala de sante ezajiri mali non ikawla dimike haini baham Nice Lyon Marseille Paris ikawla dimu haini bandu balo mndo msha umme wamwe otikivu wa hezingo zibira ukomori ike bakafanyisha hamonano wandu wafanye monano mwanama Kasim au tsanganyiho wa komori bazima cha mzona ani monano wa press ya kutsanganye sante na bana sante yinu ngishangaza umbabi haukaze anibalo ni sasu ala shade zahe zajiri mali la mobilisation non ila resistance inda inu yori rumiao ika mtuona ukanani besiwa komoringwa adere uzila fikra za he rejimu ya ukanani yangariona ukana hedi wa dangusa wezi na dangusa harmwenzi komori wanru walala donc ngabonra boka na banu besiwa komoringwa jibi wao nezi wakundrao basi wajibi wao nezi fikra za zali mwana makasi donc ukamtuona ukana besenga ngani déconnecté quartier déconnecté smuti nous confirmons ka quartier déconnecté comme si déconnecté oh va quartier déconnecté chati fabia ka balangwa nshi arma régime ikao c'est un régime dictatorial ikao ngorumia au terrorisme zentipia oui nafikiri kana mali bafwano oui mali bafwano shaka amrejini wabi en 76 en 1976 nam vafuma mruwa mbwasula bwana mruwa mungu wa mruwa mbwa manesha salim ne mrumme hawahibia dhahabu yemsamba nkuni hende hoshungani hawani rendez-vous hende hasimbi gama vanu la distance ya 100 mètres de plus harla simbi gama la vili hajabanu hambia yemrumme kana ndi vanu baba ndo vanda hai barua ila nakabidi nimnikeni dade ni zinduza hawo chambref sulevo ya waua weaparisiwa ndo akatahezi aliswali habaliwa ne komando masi hasisiwa poro yonsinimo bajanani hula no mtsangani hahimisho potobala atulwa banderole noire haremo potatu larma vedete dala sobarini hedala sobarini nalwani fatulani fi shao hanithi ufanya zilandizo moamba yafanya no hisha muftizo ya bajuzi hatwamba moamba kajamba na mumsisi mo place ya jao njeri towe rusa bore mreme upanga rimpo yeshe itwa urambe mrulo na budu kia mreme harusa ya daula au harusa he sharia shakeatu kula ukarobe hafumu wakati wa donc Sergio president haureje harmoniza kula uka tafiki naam humjini hansabu hauwe mwana mshwaiti jide shimeju wae neno hakorijewa haunaya parce que haro hitso donc mtu alisema donc ija ranzema kati ya wona wandu boko ani ngabo mzee watu parase bakari haparuri lilio dawe ni mabili mamba chini hauliliwa ni mabili mamba chini wandu group ya wandu yuma kati ya hule kama kaja paru njirino amadazino mwana makasi mwana mwenti shaila ya jiri ho capital ya Moroni midi a 15h wanadamu matwabani wabaliwa namna ile ndede wa ulwaya wo wanesanzima nadamu ya dunia waone wabi mediazi film deja ngona mapisha tsoma shashi ikawe menji ngabando aloka ndani waritole yanga sina yemenji ngamu confirmer ema ani ye video ni mafoto ya humu wa mutu ni makaulu muti habapi oui ripari sanga sinizo sana na wajue na wajoka na roju soka officiel video atwa ya mapicha ni ontipi officiel video atwa video hamanda zimu
officier ndo video towe marunguzi kauli ya viriano nsipi nongozi wazihe telefoni ya mutu ya kugari ni neja uliza pia les la kile tout ça mwana Makasim Zembi Karadini wambie babio Kazembi Azali afanya zone nsipi tôt ou tard il sera jugé tôt ou tard accablement juridiquement Azali l'a délapidé les institutions de notre pays. Donc il viole Ganyina Toma Ganyina Toma Ezahundra Mali Azali Gujoro na Ibeka Ezahundra Azali Gujoro Ezahundra Mali ngazuljo reje ngazuljo fensha kumurora ngala wakati na unuo Naam ngari twayo nyoru mlonzuani Naam imadwana mlonzuani Hujwa ukai klilu mraka conseil intérieur wa hai Azali il était son conseil spécial intérieur en cache-cache hamzini ya wala hata jeje kaiba zivotizini mwana Kasim ngojua kaya ematomana opposant walio mwali ngona irresponsabilité kwa Jakubali watoa modordre na sindordre za hambie mikabala walo mjamawi no walo mlejeli no walo fomoni no walo mbangoma wafanya taratibu ya hena tomana usipi wanikana sinyo kawi harmoze place publique na mfanye maandamano na mfanye 10 minutes à chaque lancure haini lancure wafanye tambour ya holiso kanon Azali na lawe Azali timwa paka Azali assassin Azali viol no chef wangalia zilikuza kwa wandu wa evacuer lao warejeyo ranzima yote jangazija wawasulinzwana usitoa sabonti ye mwana wa mzee watu Said Mohamed Johar yambaye mzee watu Said Mohamed Johar ya warengao hawati arma cabine za pièces za chambre yabo wanikiwa hindini mikoba na hindini na hindini na hosoni za plastiki za naume wajirumilie itorejeila porno ya Azali ya 99 reshele yao ya cinéaste yakafanya filmage ikawa kafanya hazi kula nouveauté ya Moroni ilofungwa ye kwa sanrojo la sinimo gendarmerie la wandu wao pia walibere wa waroha waende zao nusu wajihundu wafungwa ani ndongo madaizo marhaba Kasimu marhaba menji ngamjivi wa ndugu wakati wa mjahana mwazi habari hizo shau sinyali ndongo za kamuhimu yavo za he wanduka wa komorikangwa wa maore warejeziwa nzwani ngarijua kanani ranzie COVID-19 inuija ze frontiere nrazibalwa c'est-à-dire wananyasi kangwa maore wanda wazilwa wative kwa komori ngasina wanansi uvanu rone daula wasinye mkataba kabala wakanza bitwarwa ndongo za test de contrôle mkataba wasina mkataba vanurizambao wasaba wavewa wandu zaidi majana maili na ze frontiere zibalwa toujours ibanu ngabonrojeleza ukanabala rejimu hisa mapesa mwanza ula msanda ikawa promete wa 150 millions wa promete wa Faransa halafu wakubali wananyasi wa maore warejeziwa wadiwa za wala wananyasi walobushini yezi lungo kaguzelezana mnaje zabari hindri wa sinye wananyasi wa maore wadorejeziwa wangazira wanzwana wa mwali wala wananyasi walobushini na Dar es Salaam warantiwa walo Dubai no Dubai waranti wani njoka welezana namnaje yabanu faida wa ihundra banu hinde weshelewe jet ya 32 personnes ou 26 personnes ya kabali ya mufto henda c'est un avion spécialement saoudien naam kajabira ya tsobali ya ndumabani hakewaili wandu washe wadza hatu wakautabi hawa ambao wafanya treatment Tanzania au Madagascar au Dubai ya wabali henda za yakaujuhana jet spécial umkina besevala ijokirike vala ila isoka henda misalinde la yao la Libane ibali ya kokaino henda iba tidela ya ka emikoba ya hula noroeste tena ya ndio doma kama ngwambia vyo ile na bange au confirmation ya mwetu avidi ni metro mamudu haonesa mambo valia vyo special ka ujairenge mufti like ubala bange bayo gari jo hamba au ka hena jet itingobala ni mrumzima yeche Yongio suspect. Yongio suspect. Bio qualifié. Bio na suspense kao. Ani c'est impardonnable. Marhaba. Donc il y avait Carlo angalia. Mambo bala mufutaka ujifitini yao. Uvumbo wa sambi. Keruru wa haraka. Kerula haraka rahno wa haraka. Mufuta jifitini.
Auka hospitali du servio na waka ndo mabania waka wandu ikawa waju hanzi keba wale miwanezembo adi wazivumbua uka wandu da armatrete ma wakanza wa regiment siju ya vire arenge kume ya 20 shajeti nzima ya 26 à 32 personnes parce que ces jets là au-delà des 32 ok kiri en dessous de 16 personnes non yoti jet nyom na ndabo jet et jet ya toko du haranzi Paris direct flèche direct sans escale ikensi moroni c'est pas un jet minime c'est un jet spécial conforme à l'horizon ya ushinda ibalie wandu waranda wandu kumi kaja zifanya non ngabo suspect armu ya voli lao non evenge iti haukabonga babirao ironia unda abo au betizi shanga mhonesho kaya isu alaha hu namna wayuzisa wandu wala watabi hao wandu wala watabishi ila toa mangungufu ila sacrifice exprès ifanyiliwa wandu wala parce que manaramba ukaya munsi wandu warumiao yezimu hadaraja za zitimbi za swarafa na sharia shito shakidini shito shaki halali ya Kiislamu kushanga wafanyao daraja ya ki unafiki wa wandu warumiao unafiki na dhulma yote haki nongo jazila zifanyishihe uharimai por ya mtamu on wala we wasudi wa jabal au wango evacuer lo hula na lango uharimai ardhi ya hatu sibali wakubalukango evacuer lao na wao wabidiwa nikiwa uraia hani harimai droit de l'homme kejabidi wakubali ekisharia chazi convention bidon on a fait la mini yazi signes ont sipianda hilo la gozidi ngeonesa c'est des mémoires bidon la kijaka bidon wala warejesho na kejana na kema jana maidi ibidi wabaki ulama yote hani hena mlikao hende la renio yutsaha uraia yutsaha hani yahunde njidi droit d'asile yutwa hunda ukaya jo fanya mariage ya charmenti ya ja hunu France de namna hiyo enda mayote enda Guyane enda partout dans le monde il y a des africains mini on est africains wakafanya manifestation mayote juzi Mamoudou ils sont des centaines ils sont nombreux donc wala ngwatsahao droit d'asile wala ngwatsahao wastahili haba wanadamu wastahili wa mwiduni kama khaba mwananyasi Ahmed Bonaid ribakisha na masuala maili na ubaya ula mpango wa hatu ngamina suala ukana Rais Azali yekala wahamba ukana ngushukurio wa Komori ba zila swara faikao ngazende sawensi ngazijao hazila malikao ngaziruhar mwensi na dingoni kartula wawishia ze miliari wa Komori wasaidilwao wa parao ne Bank Mondiale ibanu ye mapesa anunga ndaunda mana Rais Azali kala wahamba ukana ye mapesa ndende sawensi yanu mapesa kaunga roha warmwen sababu ile kwa Komori na dingoni ngarishia ukana misaada ngaendao ibanu Rais Azali nguhadai wa Komori haubanu misaada ikao ngendao ngerumilo mahala unrojina mwananyasi Ahmed Bonaid mtukufu Kasimo vazi 2018 kabati swarafa zila umonze kwenda hodani mwatamto joeshelezi zangu juo kabalanga sina antelia mwao ORTC basi bala ORTC wandu sponsoriseo wala SFR hani bila kana SFR hunu ani ya ORTC wandu wafanya résiliation pia ani wandu wa désabonné yabo ila setero ya kunji ya bana harima 10% barohan 8-50% yao wakazi hotu kifa hezembi Azali yafanya c'est lui qui a perdu yo financement ndani ya tila bouclage 2 et ben investisseurs wa lomonzi yamidi wa financer pour ça santé agronomie pêche industrie tourisme na nongwi kauzo zaki mwende luso ni za husu administration intérieure ya husu Daud zinongwezo pia haini mru havurumdu haini mru hablokeha nungu yao kahajaka wadi sinungu za mikataba na ma sponsorisateur ma grand bailleur de fonds c'est des histoires bidons négatifs ça n'arrivera jamais toutes les frontières a été bloquées ani zila chantage ya bao ujua mdumdenda naye kaha parisiwa no mgalaho ani mgalao mzingara ngutapalo wedo napo ani puka kazingara ni paha basi wala mzingara jau ilo di sotungoja donc ulamtapalo ana makaulu mwisha wazali haba ulamtapalo ewa je vous le confirme quoi
ani azali ulam tapano sha azalize ndongwi kaudo la dimi yafanya nangalie ngojo pourquoi yakabira njambo barazani au départ yahe confinement yahe covid-19 hina ngazija zi alerte on doit kodumilo mabarazani no madirishani harmaze all d'entrée za hizo nyumba za hao wezingara mdu yeto wazera zizitano 25 000 francs et 50 euros non ngojo pourquoi non ulota hamba respiration quelconque au hasard il y a un ajusté mbavi il a fort monétaire intérieur il y a husu les trésors publics non bo ilo vidi au kahini changia o ngwarengao ani ambari Lukmani na ola secrétaire général idarusi zemalizi njaru maze sora fazilo hule mahalala pia yongerengo chaque 24 heures warenge donc chez la 25 000 francs yaka ulivwa yahe nationi ya ndiho barazani ariendo rohaja bari ngode ha honzi ani virendo da honi halabu msiriju ya virendo da honi wala hula mero shindoni halafu harmwaze alerte zila za he couvre-feu non ulota harike ila moyen yo solidariser wa hunde 24 millions non walive fonction publique ani walive ma fonctionnaire d'état ça c'est du mensonge donc azali mbabi yo ani kwishamba bi honandi satandisa rumwe SFR non mimi wami yo toti nzarandi avril c'est net tu vas par au banque ils sont bien bon déjà je coupe la ligne SFR ya na msie ortc mwananyasi Ahmed Bonaid il a 7 euros amwami yo et gestion est 7 euros non harmo 7 euros ila yavo 1 euro à peu près 92 de akaunti harmo ya sorafa ya ngazija ya Komoro chai 5 euros 82 par exemple yode irengoni wala wenyi et satellite ou sponsorisé ou il a communication il y a satellite mais communication à fibre il y a la SFR voilà haureje harmoise la taxi kao kwa zivumbwa yavo non juzi conseil de ministre wamba ukana ngwajuka uhansi non ya ukana hena mrikao mujokanza rohoma siwani mujoka ukana wajibu ya ufanya test ya covid test hiyo wajawa ikaza kanange bidoike 30 000 francs ani gabu maranye kao ngwashemezao 60 euros voilà ngwashemezao ya ukana ebanu yezinu kwati déconnecter na réalité namna je wajoka ukaza lei ikao rai yangu lifanyo mwezi haliwa 30 000 francs mwana makasi mjamba ukana usiku zibange bido uzito wewe upashi abange bido ke conscient wele oka non wanze ndongo amediano de sabanza 25 000 francs ya he couvre-feu ya kabire taxe wa watoto majeur wana umwakauri monziani hulawe parsiwa wakaudungwa bio gugugu bwirna alhasida mandu wakaudunga wandu wakafanya tanta mahala basamu confirme ka bon yi 60 euros iziralji sita toujours yo sa respiration ze valves zi asphyxie zi rétrécissent ani ze moyens de respiration za hao zi boucle ha hunu nure mo amende e kanja tia yinu mwana makasim ye maski yinu e kanja tia jao hunu namne mo 130 euros hobisina au harmo métro au harmo RER au harmo TGV au harmo avion parce que quand je respecte normes administratives ya helwa ya sharia shahenti d'accord shado tsoka test des tests chaque doka hani gagné des machines narele manino gabon rombawe test faransa ngio 55 euros non et test c'est des peut-être c'est des horizons il y a cabine privée pour que les choses passent vite on a fait des vacances au Québec ou au Canada ou au Liban, en Italie parce que on a un centre de référence il y a Paris, Marseille, Lyon, Dunkerque, Nantes et tout ça. Donc on a même rondo il y a un quand ça paga il y a un hôpital autonome public. Il recevait au public. Yo tisawa El Maroufu, yo ke tisawa ne a docteur Ada Kula Koulé de lave. Ne a docteur Itbar. Monelewa mwana tukufu Kasim l'hôpital El Maroufungi sana itibari il est privé non wanazi walo wakanani yo haki e kamrungu uliwaziwija na hambwato weziwizi tsamna fanye test ngazdojo uroha
shamruli waziuzi randaru ajangwa to ziuzi randaru afanye test Azizi randaru tabala walo har mazivizine naam shangamzu aminukaza ali nguya shinayezi ya yiba ya nrabu na ndongoza msajaja wa dhulma na uhanithi kawani ngebidio wanadamu wa Komoro washina waume warambue welewe yani wajue azali ngulifanyoti azali habari ya modeli kao yo modeli ya ndongo ya sitendo za stimbi kao bo c'est impardonnable ila dimwa wanadamu welewe ila dimwa ruwa waramushihani ila dimwa joho kama zinrambao banu azalinga harma ani usonge fudziru sha ani rejoyi balanda bala ile pala zingara le pohu la de hilali ani lobi sa otungo na urana malanzi donc wana ndongo ambao wao la façon ya hone soka oui bouge il est là oui ngaramoka ngebala oui ngaramoka warange mafoto nize video za hatu shakarja pardon hakangwa dunumo eti hatu mwana makasi marhaba menji mwana Nyasi Ahmed Bwanaidi hasuala la mwiso ndrongo hindi wajohanza urongoze la maranya kao wa Komori ngwa rishilia wema katianu nwajuka urishilia ndongo hindi wajohanza warongoze hasibabu ila movement hanyu kaunga nyihunu Faransa kaukana ndrongoza muhimu wajohanza uambie zijoka ndongo hindi hadadi lo habia wananyuho walo ni medialoko zinu zonti pia naam tusamba dawe wa weche naam kangebidio mtizie mtambinga msofanya kamade hili rafanya numina urajabano ikedo rjibano didir hadise namna hiyo vanidi die kango ju adresse flanilo la Courneuve borlo bano para boga spari remata wendi Fort d'Aubervilliers remata wendi Sergi Pontoise au Saint-Christophe au rebe bano hata wendi Gonesse wende wasema bola gara uone mkomoro wa mwanae viravala umbise bomakwezi mtukufu bombakwezi samahani sijaanza hadithi na 1 minute hadi ujizalilishe hata no ya ukubalie 1 minute mhadisi basi ngozi vrobon siju ngozi na ngojibiwa ibanzi ngozi vrobon siju ibanu mahalani hunu ibanu kamtujua ma ibanga mjibiwa ibanga ngizo mafaka kasi mafaka yodi handani ya heja abuya hangu ya vili zinguna tonzana biyo ndo lokomoro naam je tsatsa baba nezinji akasema okay makadro walohula makadro walohula y compris en point de base mujibara kanu wasano wasaya naam basi ariwono nongo zinji zavira naam engono bala radio Komori hale hopanda juu ando bakaya ambassade ya Belgique naam basi si ono vice-président ani gouverneur ikawa kabala wakati yazalioi basi zenongo ikaodo zavire makati yayo zibiri namnabo kwa wanadamu ngabo wajo habo kazibiri how zero zibiri hanamne kao bon ani wanadamu kaja shida wa resist bani saba yala ndisabo radio Komori wala hata usiha bitsalama kwa sukwai basi rendo tunda rihundu yenkodo ila ikahuja daraja yesi kalim jijengo ya he gouverneur ya kayo wakati ya 2002 à 2006 Bosheleo e gouverneur ya Kabala gouverneur ya Kabala ndo e gouverneur ya Kaina Zali 2002 à 2006 ndo wow wa Shumorodi ya kana agence de voyage Elbak naam basi Elbak e magarde kurwa yomzia umangoni wa helida holida bana atibahi wamzio kaya tene haukai habango do betsalama ngondo wa debarke betsalama heze ndongoza hukawa bohazi haki zao pia basi Elbaki hadi si honesasi swarafa za maandamano ya bira yote pia zilikurazifanya ne maandamano ya Elbaki yafanya basi Elbaki hadunga neno wandu wahe mijia karibu ikaodo waji shida wajitekeleza obiro hula ni mawaziri wa hahe wamba ngwendao betsalama ngebido wa mdungi haukawa vote ngwavonze nizo hadebarke magarde korwa mzia hende hata boron point yabo station yosi habetsalama ne sabo shindonisha sana mjini basi hakaoblisha ngabwandu wa koza mala hakuwenzi wende maarufu wenzi ani nongozi ngisi hijiri izori ziyeshi pia basi Elbakinge na ina azalia leo sabala ngochoma ne ngina leo ina azali leo kama unafiki mwinji ujurao wahema patriote wamba okaya woma opposant wahezenrongo za huso ezilo na zati wonelewa mwanama donc
wakubali wafanya sisi onaye Hassan Hamadi wakubali wafanya mirongo zito mishashi ya sabili hana ne zia sizila ne zevoti zila bon on mettrait la rifu non donc wahe ani el bakingu juno gehola shaba kabo ba mwa même roye hardinge ani nge illégitime unjua yafanya no war mwetin na kumbe zenu we hazi no ndo yazifanya hauzi siwaso nyimeni bana ambao ka no mroye bon mimi sikubalinga mina shabika mina ngamtundo ngamwangalio no kama ndamano yafanyiwa Komoro nyinyi mzilwa emakati yala alama kati mando jina ila daula nyidwachi 2000 à 2006 ula wakati mando jina zenongoza husiana ni mipango ya husiana neze tournantizinu nga mwarongozo ye makadre wa hatu neze parti politiki yoka ngela dimu rirambuwe matu ngela dimu kagra mondongo isikenda boya chava ndanzuri hadisi mina wena mna yenu ngela dimu wajuro pari hena sikujo kanu wauna nevazima haijumai wamefikira nzima rifanya jeza jirimali waloko moruba walunge omwendo daula majeshi walonga zija warambuwe hokano ye 75,000 nezeba hashisho wanikiwao za phobie ikangwa nikiwao zo ngamjo urambushia namba bi ukayangone mapesa ya parisi wa maluzini ya la kavisi wajuzi nele bangi ça c'est des phobies azali harmaze votiza juzi zinu yakazifanya il avait plus de 4 mètres carrés ya phobie fabriqué sur place au pays oui je vous le confirme relewana non njambio ka 4 cm njambio ka 4 mètres carrés 4 mètres cubes donc il y a 1 mètre carré ya mapesa ya paquet ya gojo le mana kanende ya ule hula c'est une façon de les faire brûler hakangabo yesa ya viri ya transit harmo virement ya Exim Bank ya traverser hula il y a un moment qu'il fallait brûler ça. Il y a un moment qu'il ne faut pas les faire retourner, techniquement et administrativement. Donc, ils nous prennent comme des cons. Ils ont tout fait. Ils ont fait. Nous avons falsifié, on a boycotté, on a saboté, on a dilapidé. Ils jouent que des cochonneries. Donc ngamrongozo na mamakati ngamrongozo wandu wa hizi parti politique ngamrongozo haini wandu walo humjini Marseille au walo harma umjiwali au walo Nice au walo Saint-Pierre au Saint-Paul la Réunion alikubaliana wandu wala wafanye mkonti wakahenu sikondwa na wafanye barongozi na rifanye haijimai itabaa inobujile la sainte quelle sainteté oui mais c'est vraiment bagwa zuri hadisi ujue vanu conseil national de la résistance nous hindi vanu en Afrique oui shahuni wono juzi tikamina obala ka place de la république raliwana mwana Kasim sharka hamba mot d'ordre nzima minao do tukivu raliwana shangi bidio evaki à un certain moment va kesho dans la semaine ya ukando onani wande mot d'ordre nzima ya uongozwa na nyaswa lokomo ya ukando unafanya system kadha Maraba Menji Mwananyasi Ahmed Bwanaidi wangalizi watukufu wa Komoro Actualite ya bahadir joka ukamilisha ula mpango watu ka urengelera dakika mengo mirako donc kabla ya reja ya ula mpango watu garjongu nika Mwananyasi Bwanaidi dakika ya ukana ikaukana ndongo ikao ratua hira mreba hatira ni uzisalo voilà donc ngariunika dakika tala zuzi zinandongeka urizamba hawikanga wena ndongeka wakanza uzienjeze juma hizo rahamba ili rujo uhatimisha ula mpango hatu naam marhaba ndana ukazakifu ngamu utukuzo na ngosha marhaba naam na honesa ukaya ngamsikiti ombavya wakati kao Gamina Bechela la hondu kaudu wafunga wotipi aranzize Mohamed Mwana aranzize Dr Salami aranzize Ahmed Abdallah Sambi isimo parti wa he parti joa naam shanga muniko fursa wanu ya honesa ukaya ye parti joa ndio makaiti ye parti joa naam ndio makaiti mswa darau naam wakati kao imana namba ho kakaiti hende wandu he parti joa walio walohonu wafanya haziranzi mwa de mars hata warongo wanyimlo Komoro namfanyije basi kawo ngakubaliyo wakaradira ngaze telefoni za hatura biyo walo mijini
rawanike modordro kawi walo simanzuan walo fomboni mwali walo bandama chilambajini walo tsandaya walo tsaweni walo babajani hata hemiji hatron sipi harmwe mikabala utipi na rukubaliana riwa pare rwambie ukanamfanye maandamano yafanywa live hena lansuri harmwe miji kisa swara bangweni kisa swara bandro swale juma kisa swara do stade do humjini donc on doit fanye emirongozi ifanyishike donc kwa tushinda warambua e system hauka wo hosi hakula angalia sambio siku akausi ani wanwani saranzi hayata wasuli moroni hata siku Amada Muhammadu bahiyaka henda ani hata azali hadunga naena halanzwa na kahuja bayo ndo ndio akamba watena ani ingengo jo état de santé sambia juda wakati basi e système nerveux hahe ani ndio verrouillé ani ndio ameverrouillé hakibidi yaone wandu yakala madua wana katwa wana wakati huenda muono mndu mzima metra Amada Muhammadu basi ndongozi nje kauzianshi ani socialement ani zibukule wazoti pia nge haenda na utimizi na honesa ngamoneso hokaya maskini ye parti joa wazingara na ye leader wa hao ikao leader wa hao yi 2016 tikatwambia ukaya maskini omkatabe ndio ufanye na Zali c'est un mariage bidon prématuré ani nundo la ya utomozi donc yapatikana Zali honesa ukaya ye fursa ya kutungiza na meizo sijua bala tikahambaji siambia hokaya kwenda basi ze ngomzi fanya wazaho umkataba huu basi ze ngwazala jo mbeda ni parti jua awajo zile ne leader wa hani ngamdu jitse majitso yamba 6 mois après je tizaba jana shangio wajibu nzambe wandu wajuesa ani yazaliwa imdo hindri ngamzambo tizamba hata zitongeze mwana nyuho mwana showa ho Ziegler mwenye radio ngazi harimana mwa matinali ya jour on pia wazijua mwa matinali yakosa suluhu ya hangu minayo yeshilio kaono ngamzo usamihi tonto amedi utahesama ukabo bada amanongo mbiho kana mwanzo tsayondo ni ndio mdongo senda hiyo ani bahamba ze kweli tizamba ukawi sambi ngo jitse majicho yamba 3 fois chamba kena bitashimwa 1 mois 3 mois ngamzo uone azali ngo mtumisani na leader wa handi ngo jitse majicho yamba ebenge yo njakahamba hauyenge parti mrumshangu mimi en personne ye membre e karta hefanyiwa ikafanywa hunu pari hunu ye membre wa parti droit chamsia parce que ile muradi ya hahe shat kanzano kwambie hoka ani ye daraja yangu ngwamada hizo imana nasuti na zamba yo vision yo réflexe yo pensée yo moral yo akli ya ukabon garjo azali o imbe azali c'est un homme à la peau humain mais ses actes en général c'est des actes barbares animaux voilà marhaba marhaba mwananyasi ikaula Espanyol Ahmed Burhan et prostitution ikaunge virao harmo na shwahatu o wazazi o wanahatu o haja no wajao mwana makasim ngarjuvu na naiho sonda dawo iko zitarahan fika udu azaliasti armoeti juzi Maître Mujahidi hamna sentezimti 2 secondes mwanama Maître Mujahidi hafanya ziko za wala au tribunal et 27 personnes wakajuge wala hamba uka maskini ngabomdu ya fanya viol ya mwana wa 4 ans na bonge na 42 ans basi mwana wa 4 ans wabo hajuge wana boka jaja il a été relaxé yoka hafanya caution yoka toazi 15 ani 150 € na boka jafanya présence ya audition ya sur place pour la tribunal ya Moroni wo dulume wo hainifu yo dulma wo kafiri na mwana wa 4 ngondo kayo haki aweti haki mwana wa Kasim amtauze samaza weka mwana wa Kasim sirongo wandai wandu wakarishilia nondo warangalia nondo kaudu warisutene ono atsorisutene yukiri cha wakomoro wa umena washi ouvrez vos yeux ouvrez vos oreilles réveillons-nous. Il fallait abattre la dictature d'Azali, hein, des bonheurs. Sinon, d'ici peu de temps, il va escalader dans des normes incontournables. Mais,
un jour viendra, Azali sera jugé. Marhaba menji mwananyasi katsarongo nayo utsamba nayi na tsorenga zino kaudu joka tsamba nayi wazifanyia hamba ya sukari na morso wa sukari wane wanisambi wa ilandika wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mwana makasim marhaba menji na tukuzo kaini wakati joka ngo tsawri hadisi bingwa a distance wakati kama Omar Sobira hunu shau tamaniri hadisi ngenga mkazo yao na uboshelea na honesa uka iyo de mot d'ordre ya he mrutwa maana ya husiana na mkonsi wa Conseil National de la Résistance iyo de madwa maana ikao waritwai auritwai lana rijeri hadisi wazima na honesa uka ivanga hamwambia ni mpango mwema wa ilandika. Marhaba menji mwananyasi Ahmed Bwanaidi porte-parole wa Conseil National de la Résistance habanu wangalizi watukufu wa Comore Actualité ngaranda unaukaza ula mpango wa hatu ngarashukuri yao haula mjibu wa homparo waho wa bujarumwazi la plateau za hatu jeri suali ngarashukuri yao ya lama jawabu ikawa ya kama venufu ngarjo wonana wakati wa saa tena kama wabenze inshallah rambe zurajina na banu wajuri hana mo inshallah. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.